ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम गीता महात्मा आम पद आकार गीता महात्मा वर्णना करवा। गीता महात्मा गीता पाठ पर गीता महात्मा पाठ कराए। तेणु गीता महात्मा कौन वर्णना रही। ऋषि उवाच हेसु तदया बही चित्ते गीता महात्मा पुण्य जेते व्यास जा कही मुने ताहा कहब तोष मने। सुत उवाच गीता महात्मा गोपनीय कहूची शुण ऋषि तय श्रीकृष्ण जहा अर्जुन रे व्यास कही जाक बल करे जनक आदि ऋषि गणे शुणी तरिले भवबणे। व्यास कथित फल श्रुति जे शुणे पाए मोक्ष गति श्रीकृष्ण सारथी रूपरे बुझाई थिले अर्जुन रे संसार तरिबाकु प्राणी गीता जे अटई तरणी। गीता ज्ञान न बुझे जेहु जोगे बजे कालक जेहु जे गीता करई श्रवण देवलोकर पाए स्थान। सगुण निर्गुण भावरे कृष्ण बुझाइले पार्थरे 18 अध्यायर प्रेम भक्ति होइअछि वर्णन। सोजन कले गीताभ्यास संसार पाप जाए न्यास। जेनर श्रद्धा न करई हस्ती स्नानर फल पाई गीता पाठे जा श्रद्धा नाही मनुष्य हेले पापे थाई। गीतार मर्म जे न जाने तानर जन्म कारणे अचल धनी लोक होई गीता न जाने धिक सेही गीतार्थ न जानी पूजई महत तार धिक होई। गीता न जानी कले व्रत निष्फल तार से समस्त गीता पाठ जे न करई नीच जोनि रे जन्म होई। गीता न जानी पढ़े वेद निष्फल तार वेद नाद सर्वशास्त्र रे गीता सार विष्णु पूजा हरि बासर। पाठ करिले शत्रुचय गीता प्रसादे जाए क्षय देव मंदिर शाल ग्राम शिवालय जे तीर्थमान। एथि जे गीता पाठ करे सौभाग्य प्राप्त हुए तारे यज्ञ तीर्थ दान बड़ी गीतारे तोष बन माड़ी। जे गीता पढ़े भक्ति भरे लभे मूल वेधायन रे जे सिद्ध पीठ रे यज्ञ रे सत्संगे विष्णु भक्ति ठारे सत्संग विष्णु भक्त ठारे। गीता पढ़ई प्रेम भरे सिद्धि से लभे अक्लेश रे जेहु दैनिक पढ़े गीता अश्वमेधादि फले कर्ता। जे शुणे जे करे पालन जेहु बा करई कीर्तन परम पद से लभई एते संदेह किछि नाही। पढ़े गीता को जत्ने रखी प्रिय हुई तार सखी जे गीता पढ़े शुद्ध मने सौभाग्य सुखता सदने। जे गृहे गीता चर्चा होई सर्पादि भय दूरे जाई। गीता पाठ रे तिनि ताप न छुए दुर्गति जे साप जेबे जे कृष्णे रखी प्रीति बसंती ता गृहे न जानती। जे गीता अभ्यास करई साधु संग कुशल भई जे शुद्धे गीता पाठ करे पाप न छुए ता शरीरे। गीता पाठ रे अत्याचार अभक्ष पाए जार दर इंद्रिय बसे पाप कर्म गीता पाठे हुए विलीन। जेठारे गीता पाठ होई दोष आदि तहि न रही जे घरे गीता पाठ होई स्वर्ण स्फटिक पूर्ण तहि जामन गीतारे रमई पंडित साग्निक शेषेहि पुणी जे जोगी धनवान जाज्ञिक ज्ञानी मोतिमान। सेठारे गीता पाठ होई प्रयाग तीर्थाजी जे तहि सेठारे गीता को पढ़ंती देवता ऋषि जोगी जानती। सेठारे गीता पाठ होई
ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ତହିଁ ବଜାଇ ପୁଣି ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ସିଦ୍ଧ ମିଳନ୍ତି ତହିଁ ବହି ଯୋଦ୍ଧ ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ରାଧା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ଭକତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ରାଧା ହୁ ବଳି ନାହିଁ ଅନ୍ନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ କହନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟର ଜ୍ଞାନ ଗୀତା ଯେ ମୋ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପରମ ପଦ ଗୁରୁ ଜାଣ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ପାଳଇ ମୋହି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରେ ଗୀତା ପରମ ବିଦ୍ୟା ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଯେ ସନାତନ ନିତ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପଠନେ ମୋ ମନ ସଦା ସେହି ବନେ ଗୀତାର ନାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ମରଣେ ପାପାଦି ଖଣ୍ଡନ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଗୀତା ସାବିତ୍ରୀ ବଳ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଭ୍ରମନାଶକ ତ୍ରୟ ଦେବ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶକ ଅଟଇ ଏଥେ ନାହିଁ ଆନ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ଜାଣ ଗୀତା ପାଠ ଧୀର ମନରେ ପରମ ପାଦେ ପାଏ ଖରେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ତାହାର ହୋଇ ମୋ ବାକ୍ୟ କେବେ ଆନ ନୋହି ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କରି ଅଧେ ଯେ ପଢ଼େ ମୋଦ ଭରି ଗୋଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇ ଏଥିରେ ତିଳେ ଆନ ନାହିଁ ଗୀତା ତ୍ରିଭାଗୁ ଏକ ଭାଗ ପଢ଼ିଲେ ଲଭେ ସମଜଗ ଛଭାଗୁ ଭାଗେ ପଢ଼ିଲରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ପାଏ ଭଲେ ଜନ୍ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ରହି ଏଥିରେ କିଛି ଆନ ନାହିଁ ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ଅଧା ଏକ ସେ ବସେ ଯାଇ ରୁଦ୍ରଲୋକ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ଇ ମନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ ଯାଇ ଯେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ 10 ଗୋଟି କିବା 7ଟି 5 ଗୋଟି 4ଟି 3ଟି 2ଟି ଗୋଟିଏ ଅବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟି ସେ ଲୋକ ଅୟୁତ ବରସ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ କରେ ବାସ ଯେ ଗୀତା ମଧୁ ଏକ ପାଦ ପଢ଼େ ପାଏ ପରମ ପଦ ଯେ ଗୀତା ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ ସଦା ଗୀତା ହସ୍ତେ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଳେ ତା ଭାଗରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ହୁଅଇ ମୋର ଭାବରେ ମଜିଥାଏ ଯେ ଲୋକ ଯିବା ସମୟରେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣଇ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭଇ ଏଥେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯାହା କାମନା କରଇ ଗୀତା ପାଠେ ସଫଳ ହୋଇ ପିତୃସାର୍ଦ୍ଧେ ଗୀତାକୁ ଚେହି ପଢ଼େ ଭକ୍ତିରେ ମନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ତି ପିତୃ ତାର ଏଫଳେ ଯାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ପିତୃଗଣ ପୁତ୍ରକୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଦେଲେ ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ଫଳେ ସମାନ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଣ୍ଡିଳ ଯେହୁ ଦାନ କରେ ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ ଏ ଅଟଇ ଜୀବନ ଲୋକ ଏକ ସତ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ କରେ ଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସେହୁ ଯାଏ ଆଉ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଗୀତା ଶୁଣି କରେ ଦାନ ତାଠାରେ ତୋଷ ଭଗବାନ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକ ପାଏ ସଦଗତି ସଂସାରେ ଜନ୍ମିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜନ ଗୀତାମୃତକୁ ନ ପିଅନ୍ତି ଅନ୍ତିମେ ପାନ୍ତି ଅଧୋଗତି ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ନାଶନେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆନେ ଜନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ ଗୀତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ ମହାପାପକୁ ବିନାଶିଲେ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହେଲେ ଗୀତାର ମହିମା ଏମନ୍ତ ପଠନେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜାତ ଯେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାଇଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋଦ ଯେ ଗର୍ବେ ଗୀତା ଅର୍ଥ ନ ମାନେ ଗର୍ବେ ମୋହି ମତ ଯେ ଗର୍ବେ ଗୀତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନ ମାନେ ଗର୍ବେ ହୋଇ ମତ କୁମ୍ଭୀ ପାକରେ କଳ୍ପେ ଯାଏ ପଡ଼ିଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁ ଥାଏ
गीता वचन जे निंदई सुकर जनी से लभई जे गीता चोरी करी नहीं गीता पाठता वृथा होई जे गीता अर्थ न जाणीण परमार्थ रे दिए मन पागल परायते सही कौनसी फल पाए नाही गीता को शुणी जेउ जन सुवर्ण पट्ट वस्त्र मान जे जन देई करे दान परमात्मा हंती प्रसन्न जे गीता कहिण बुझाई ताहाकू अन्न वस्त्र देई तोष करिले नारायण संतोष जात हुए जान जे पढ़े गीता महात्मा को पाए सर्वमुख फल को गीता महात्मा जेउ जन हेड़ारे न करे पठन वृथा ताहार परिश्रम कहती श्री पुरुषोत्तम जे गीता महात्मा सहित पाठ करई श्रद्धान्वित महात्मा सह गीता शुणे उभय धर्म प्रभावेण परम गति को लभन्ति अक्षय सुख भोगुथान्ति गीता महात्मा सह अर्थ जे पढ़े शुणे से कृतार्थ असीम पूर्ण फल तार सर्वदा सुखी से हुनर ए गीता महात्मार अर्थ सुजन जनक निमित्त कहिली दोष मन धर हे वासुदेव परात्पर तेणु गीता महात्मा पद्म आकार आपण निकट में वर्णना करागला भगवान जो दिव्य कथामृत जहाँकि गीतावाणी एवं ये जो गीता पाठ करने द्वारा तार कौन फल मिलता है से विषय जो गीता महात्मा विस्तृत भाव में वर्णना करा तेणु आशा करे जो आलोचनाटी आप भल लगी आज रोचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।